30/10/24 जहाँ किछु गुंडा बाहिनी बा दुष्कृति द्वारा जहाँ आदिवासी महिला व्यवसायी महिला सिंहद दिसम फुरगाल काते रहो आदिम को चेतान नेलम कोना रोड कोचलन से उनको चेतान नाहाचार और उना को रुका दाराम लगित से उना को विरोध काते गे आदिवासी एकता मंच खने तहब काते भारत जखन माझी परगना महल लेकान आयमा आदिवासी गणठन गे रंगावना तालाते विरोध कामी होरा को सदरेआ और उना को रुका दाराम लगित गे तेहें बाकुड़ा ना खतड़ा 12 घंटा लगी डहार जांगे साम सावते खतड़ा बंद को टकराव ले आदिवासी एकता मंच चेता से पोलोमेन 30 अक्टोबर ले खतड़ा टाउन रे मिटांग आदिवासी महिला चेतान होटल रे ताहे कना उनी व्यवसायी चेतान रे नाहाचार को चलाव का दुष्कृति को ओना को विरोध करते गे तेहें आदिवासी एकता मंच लेकान भारत जखन माझी परगना लिन सोहेत को खतड़ा टाउन रे फेट कते आको रंगाना को सदर के जहाँ 30/10/24 जहाँ किछु गुंडा बाहिनी बा दुष्कृति द्वारा जहाँ आदिवासी महिला व्यवसायी महिला प्रतिबाद जाते उनको गुंडा बाहिनी से दुष्कृति जाते रुकिए दाड़े मासे नुआ खतड़ा एलाका तो निष्भावते भारे निष्पत्ति जेमन कोनो दुष्कृति आलोक तहेन मा कोनो ये आलोक तहेन मा नुआ विरुद्ध ये लगे तो 12 घंटा बंद ले माना से नुआ ना काले 3 महामिছিল ले काड़ा। अच्छा बन चलका को मनाओ दा और को चलका को सपोर्ट करता कोनो दुकान पाट चेक खुलो के बनवा शुरू इमरजेंसी जहां राम दुकान को डॉक्टर खाना नहीं को के। अच्छा और दूरपालन बस को दूरपालन बस को तो आराम है ना सोहेत को दाबी बांगमा खतड़ा बंदना डकरा दुनिया खातिर के होलेना जाते तायम दाराम नौका लेकान दुष्कृति को आर तिरला चेतान आलोको नाहाचार दाड़ेयामा से जहाँ को नाहाचार ना को कुरुमुटुय दे उनको चेतान नुकु गणठन पाटा सेन खन कोटरा बंदेज हताव हुआ मेनते विक्षोभ तलाते आको को सदर केआ আদাসরে ব্যবসায়ীগণ মহিলা সবাই এই বনকে সবাই সাপোর্ট করেছে এবং বন আমাদের সফল হয়েছে এবং এই বন্ধের দ্বারা একটা বার্তা আমরা দিতে পেরেছি বা মানুষজন এখানে দিতে পেরেছে যে আগামী দিনে খাতড়া শহরের কোনো গুন্ডা বাহিনী থাকবে না, কোনো অপরাধ চক্র থাকবে না। যারাই অপরাধ করবে গুন্ডা বাহিনী দাপাদাপি করবে তাদের বিরুদ্ধে সবাই রুখে দাঁড়াবে এবং এরপরও যদি কোনো গুন্ডা বাহিনী নিজের মতো করে এই এলাকায় তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি চালায় তাহলে খাতড়া শহরের ব্যবসায়ীগণ, খাতড়ার সাধারণ মানুষ এবং খাতড়ার মহিলা বাহিনী তাদেরকে ছেড়ে কথা বলবে না। প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা সজাগ থাকুন, এই সমস্ত গুন্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে, এই সমস্ত অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়ান, না হলে আগামী দিনে কিন্তু খাতড়া শহরের ব্যবসায়ী মানুষ, সাধারণ মানুষ আপনাদেরকেও আপনাদের বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামবে। আজকের এই বন সফল এবং আমরা মানুষের আস্থা পেয়েছি, মানুষ সচেতন হচ্ছে যে আগামী দিনে খাতড়া শহরের কোনো গুন্ডা বাহিনী থাকবে না। খাতড়া শহরের ব্যবসায়ীগণদের একটা সুস্থ পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে এই আজ বন পালিত হচ্ছে এবং আগামী দিনেও মানুষ একজোট হয়ে এই সমস্ত গুন্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। মূলত কি ঘটনা ঘটেছিল আরেকবার যদি বলেন। আপনারা বিশেষ সূত্রে জেনেছেন গত 30 অক্টোবর খাতড়ার এক মহিলা হোটেল ব্যবসায়ীর দোকানে কিছু খাতড়ার কিছু গুন্ডা বাহিনী, কিছু অপরাধ তারা মূলক যারা কাজকর্মে যুক্ত তারা গিয়ে সেখানে হামলা চালায় এবং সেই হামলার আক্রমণের ফলে সেখানকার সেই হোটেল ব্যবসায়ী সেই দিদিটির মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে যাতে সেই দোষীদের চরম শাস্তি হয় এবং আগামী দিনে খাতড়া শহর থেকে পুরো গুন্ডা বাহিনী নির্মূল হয়ে যায় তারই প্রতিবাদে আমাদের बड़ा जों कथा कना बांग मानो दो खतड़ा टाउन रे ओते महा सेता 6 टांग खने तहब काते सिंगार 6 टांग हाबिज मेन दो 12 घंटा खतड़ा बंद को दो होले आ जाते नौका लेका दुष्कृति को तायम दाराम आ नौका लेका बेबाड़ी आलो को कामी दाड़े मा मेनते गोटा खतड़ा को दुलदुला के आको सब सपा पाते जाते तायम दाराम दुष्कृति को नौका लेकन कामी माड़ा रे को हुदिस मा आयमा भागे ओना खातिर गे नौका लेका रैली तलाते चेतावनी कुमार को आदिवासी गणठन बाकुड़ा खन सिधु मांडिया रिपोर्ट बिहार बेंगल आसाम झारखंड साउते भेगार भेगार पोनत रेना सांतार साउ जोपड़ावाकान खबर नेल लगिते सब्सक्राइब तबन पे ट्राइब टीवी संथाली यूट्यूब चैनल जोहार।